ba sa problema? Ila na ba katuig na nimong gidala-dala? Ayaw biyag yun kumpiyansa, kay basig mainutil ka. Ngawang ka o galingon, ignore lang ng problema. Ijaming sa barkada, ulaag mag-inusara, maki-food trip, makitagay, mapig-bitch, mang chicks pa ka. Tara! Kaliloy, abantis liloy. Bisan gamay lang budget, unlimited kang mag-enjoy. Kaliloy, abantis liloy. Pwedeng magpunta o magkagay, sa beach pa mo maglangoy-langoy. Kung plano mong mag-date ni baby girl mong chicken, dala dito sa campsite, presko dito ang hangin, mamalut ng mga snacks before dalon ni mo sa heaven. Kung bet ninyong mag-food trip, daghan diya karinderya, o trip ninyo ang street foods, daghandap din nagkalsada. You can go to Sican Home or Angelo's Place, pangita lang diha. Sa liloy, abantis liloy. Bisan gamay lang budget, unlimited kang mag-enjoy. Sa liloy, abantis liloy. Pwedeng mag-trip o maglagay, sa beach pa mong maglangoy-langoy. Kung gusto mong mag-beach, naas kayo kugtiman, o di lapas baybay lawis, lamaw punta banigan. Kung naay wala na mention, wa pa naku na malaagan. Kung gusto mong motagay with matching banda-banda, at mo sa PS kay daghan dito dalaga, pwede po dito sa GBS o mag-video kay ilang kado. Rara sa liloy, abantis liloy. Bisan gamay lang budget, unlimited kang mag-enjoy. Sa liloy, abantis liloy. Pwedeng mag-trip o magkagay, sa beach pa mo maglangoy-langoy. Sa liloy, abantis liloy. Bisan gamay lang budget, unlimited kang mag-enjoy. Sa liloy, abantis liloy. Pwedeng mag-trip o magkagay, sa beach pa mo maglangoy-langoy. Sa liloy, abantis liloy. Bisan gamay lang budget, unlimited kang mag-enjoy. Sa liloy, abantis liloy.